Labing gamahanan o galigo na mo nga Diyos, amo kang gipasalamatan, Lord God, ini nga mahal na kapagtagod. Bisan pa ini nga adlaw mahal nga naa kami diri sa mga usap pa. Aron amo kang daikon, amo kang simbahon o Diyos, Espiritu o siya kamatuoran. Dagan kayo salamat, Father God, sa imong Holy Spirit. Ang kanunay nagagiya kanamo, bisan pa nagamandong at sa naugan amahan. Pinungdan nga niya kami karon diri, nagapadayon. Ginoong Diyos, uban kami mo Diyos, Espiritu Santo, aron kami magpadayon sa pagtuon sa imong mga pulong amahan. Lord God, sa di pa kayo atos unahan, pasayloa kami sa mga nahimong mga kalapasan. Lord God, sa una-una, sa pulong o sa buhat, nga wala ni mong ikahiputan sa imong katubangan, Father God. So, kausaba, limpyoy kami, Ginoo, sa imong mga kalubok, Ginoo. E mag-iula sa Cruz sa Kalbaryo, aron mahimo kami ngayon at tapos diha sa imong katubangan, sa mong pag-alagad kanimo, bisan pa sa mong pagsimba kanimo karong adlaw, amahan. Dagan kayong salamat sa imong mga pulong ang pagkatunan karon. Ubad ang abling sa labutan, kasing-kasing, o linaw o nahuna, Father God, amo kayong masabtan ang imong pulong, nga amo pagkatunan karon ini nga taknaa. Amo kayong pasalamatan sa diyong kaini. O salamat usab sa mga kaigsunan nga matinudalon nga nagasayo o anhi diri aron magkatambong Ginoo sa mga pagtuon sa imong mga pulong amahan. Amo kang ipasalamatan sa ilang mga kinabuhi. Hinig na lang Ginoo among itugyan ang among pulong karon sa among pagtuon sa imong pulong. In Jesus name, amen. Hebrehanon 12:1 padulong sa 11. Atong ablihan na bahin sa atong pagtuon ang unsa ning lumba nga atong gisalmutan. No, atong gitudan. So mabasa na to diha sa unang Korinto 9:24. Na diha nga pasabot ni Apostol Pablo kung sa unsa ning lumba nga atong gisalmutan. Amen. O kanya itong pag-alagad sa Diyos, mga isol, ipakasusama din sa usa ka runner, nakapil o ganang lumba sa dagat, mga isol. Pero dili, pag-palinanay, nga dili siya, literal nga ganang ginaganay dagat, no? Mga isol. Umaw na siya. So, ikadwa na itong katunan na kumihagi, mga isol, sa ikadwang bahid. Atong pangutana, why you belong to Jesus, mga isol. So, ang una, para ta madasig o makapadayon. Dahil hindi kalibutan, dagat ang makita mga isol. Amen? Usahay, maluyan ta. Maluyan ta sa atong palibot, natin makita na dito maayo, o kung sa bakaha, atong nakita sa atong pag-alagad sa Diyos, o mismo atong kawalingon, mga kaigsunan. So, ang pinakanindot nga atong itukan, mao si Jesus. Mga isol, aron ta madasig. At dili ta maglantaw sa iyahang mga pulong kining Bible nga atong gitunan karon mga isol nga puno sa mga pagdasig, mga isol sa atong kinabuhi nga Kristohanon. Aron ka madasig kay dili malikaya no? Bisan unsa ta ka kwal pero moabot ang panahon gyud mga isol nga maluya ta sa pag-alagad sa Dios. Amen. Maluya gid ta mga kaigsunan. Dili malikayan kung sa nato ka usgan diha sa pag-alagad sa Ginoo. Gani si Jesus si Jesus nagali na ha o mga igsoon, di ba? Iba din sa kakahoy mga igsoon. Sa iyang pag-alagad, sa iyang ministeryo, mga igsoon. Pero wala siyang hulog mga igsoon, di ba? So inanasat ka mga kaigsunan. So, para madasig ka na matatakan Jesus, ang punta makapadayon mga igsoon. O ang Bible sa versikulo 3, mga igsoon, nag-ingon nga padayon ta, no? Aron dili unta maluya o magugnaw sa atong pag-alagad sa Diyos. Ano lang mabasa na sa versikulo 3, mga ison. So, padayon ta. So, alin na sa 3, mga ison. Aplikasyon sa atong gitunan nato ni Domingo o bisan pa karong adlaw o karong buntaga mga ison. So, ikatulo makabuntaga, unsay atong buhaton aron kita makapadayon. Aron kita makadagan, makapadayon sa pagkapil dining maong lumba nga atong salmutan. Ini ba atong pag-alagad sa Ginoo? O sa buhaton. Atong buhaton. So atong buhaton mga ison, tutok nagyapon ta sa Jesus. Amen. Tutok ka kang Jesus. Atong itutok atong mga mata kang Jesus. Muna iingon niya sa versikulo 2 mga ison. Amen. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Mga ison. Amen.
Kaya sa ay, hindi ko balik kayo, makatong mga matatong. Ito may makita sa itong pag-alagad sa Ginoo mga igsoon, di ba? Mga igsoon. Pero nai, usa ka gitudlo ni Apostol Pablo, mga igsunan diya sa ikaduhang Korinto 4:18. Atong patuan, mga igsoon, atong pinibasahon. Ikaduhang Korinto 4:18. Atong pag-alagad sa Dios mga kaigsunan. Amen. Una nga lang si Pablo diri nga atong ilagtaw o atong itutok atong mga mata sa mga hudang nga dili makita. Amen. Amen. Okay. Salamat kaayo sa Ginoo ug sa iyong pulong at tunan magangkon ta. Father God, Lord, salamat kaayo Ginoo hindi nga sa pagtagon. Walang puson o salamat sa imong pulong Ginoo nga bless me and imong nga nagluan sa imong balaan ug mahal nga pulong pagdasig sa mga espirituhanon nga ginabuhi ng mga Kristohanon, Father God, o ang mga pagkampong Ginoo, at hinitala na muna tunan, mabutang kini sa akong kasing-kasing, ang iklikan, sa akong mga adlaw, ang ginabuhi ng mga Kristohanon. Salamat Holy Spirit, na nakakakanunay, nagkakonbikta, sunod sa akong kasing-kasing. Pamag, nagamando ka na mga tus na daugan, inutan na kami karong diri Ginoo, aron ang mukang daikon, isimbang mga naman. Daikon ka. In Jesus' name, Amen.